Hi guys! हेलो गाइस की खबर? So बहुत दिनों पर एट्रा भाई आप लोगों के लिए सरप्राइज है यहाँ पे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्वागतम জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছো যিটো বস্তু বহুত দিনৰ পৰা ইন্তেজাৰ আছিল সো ফাইনালি সেই বস্তুটো আহি গ'ল আপোনালোককো দেখাম সেই বস্তুটো কি সো আপোনালোকে চাই থাকিব সো সেই গতিকে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব সো এতিয়া গৈ আছো সেই বস্তুটো আনিবলৈ সো যদি প্ৰথম আহিছে প্লিজ ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেলটো বাই অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি দিব সো ফাইনালি সেই 1 লাখ টকীয়া বস্তুটো আনিবলৈ গৈ আছো সো এনে কৈছো 1 লাখ টকা নহয় সো যিটো হৈছে এৱাৰ্ড সো আপোনালোকক দেখাই আছো বলক আমি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো প্ৰথম এটা ঘৰত আছো সো ঘৰৰ পৰা আমি ওলাই যাম এতিয়া সো গাইস আমি বৰ্তমান জাস্ট ওলাইছো আও ঠিক হে সো গাইস এতিয়া আমি ওলাইছো জাস্ট বাইকখন বেক ঘুৰাই লৈ উঠি ओके गाइस अभी रोबोट भाई बाइक चलाएगा हम पीछे उठेगा साथ में बॉक्सर भाई भी है एक बाइक में हम 3 लोग उठ के जाएगा अभी तो एखन অসম হয় तो यात तीनटा उठिब नगले तीनटा उठिब है तो गाइस आप लोग वीडियो पे बने रहिए गाइस ये है मुरीधल कॉलेज जिसमें हम पढ़ाई हाई सेकेंडरी पास किया जहाँ से हम हाई सेकेंडरी पास किया यही है मुरीधल कॉलेज फाइनली हमें पहुँचने ही वाला है और 15 मिनट गई पाई आसो तो तार পৰা বস্তুটো আনি আপোনালোকক দেখাই আছো ओके गाइस फाइनली धेमाजी पाई गलो टाउन पालोहि जेहेतु ऑफिस तो पालोहि এতিয়া গৈ আনি আছো আৰু বন্ধু এতিয়া সাইডত বাইকখন ৰাখি আমি পুৰি আৰু অফিস পাই গলো ओ भाई ये हमारा सिल्वर प्ले अवार्ड क्या कोई আছে तो हमारा वो आ गया है क्या कहते हैं प्ले बटन गाइस यही है प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से तो আপোনালোকক কৈছিলে নহয় তো এইটোৱে আছিলে প্লে বটন তো এতিয়া ইয়াত সাইন ইন কৰি ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো আপোনালোকক ইউটিউবৰ तो अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा आओ ओके गाइस फाइनली रूम ले आही आसु फाइनली रूम पालोही जेहेतु अभी रूम को खोल के अनबॉक्सिंग करना है जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग ये सभी लगाओ अनबॉक्सिंग चलेगा अनबॉक्सिंग तो गाइस आप लोग देखते हैं ये जिस पल का इंतजार है बहुत दिनों से हमारा तो फाइनली आ गया है ओके वेलकम गेमिंग जोन हाउस तेरा पे तेरा ओ भाई साहब अनबॉक्सिंग चलेगा साकू को कहा गया ये छोटा सा साकू से अभी रोबोट भाई ने अनबॉक्सिंग करेगा देखो ओ भाई साहब नीचे क्या है कुछ भी नहीं है क्या ओ भाई ये तो एकदम पूरा कौन है ये कौन बोल रहा है यूट्यूब का जो है यूट्यूब का ओनर की सुसन
যি কিবা কিবি হয় আৰু মুঠতে এড কৰিছা যে ইমানটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে ओ भाई साहब ये क्या है Congratulations your subscriber stone wow इमान तो subscriber stone ओ भाई साहब ये है हमारा प्ले बटन जो कि ओखमिया गेमिंग जोन से ही हम प्रिंट किया खुद का नाम से नहीं किया ठीक है तो गाइस नाम तो चेंज कर आनु বুলি কলো পাই কিন্তু এটো ডাইরেক্ট চ্যানেলৰ নামটো দি দিলো গাইস ओ गाइस मजा 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 या So finally silver play button आ गया है पार्टी चलेगा यार भाई साहब कैसा लगा है बहुत अच्छा लगा जिसका बहुत दिनों से इंतजार है तो गाइस फाइनली आ गया भाई ये देख 100 के सब्सक्राइबर हो भाई फॉर पासिंग क्या लिखा है वो पूरा इंग्लिश में लिखा है ओ भाई साहब देखो खुद का चेहरा भी देखता है वो भाई साहब ये पीछे टांगने के लिए कुछ दिया भी है देख हाँ यह तो वो दीवार पर चिपकाने के लिए कुछ जगह दिया है यहाँ पर ये मजा आया तो गाइस केनेকুৱা লাগিলে ভিডিওটো কমেন্ট কৰি দিলে একেবাৰে নপঢ়িব তো আপোনালোকে এনেদৰে সাপোৰ্ট কৰি থাকিব যাতে আমি অতি সোনকালে 1 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি যিটো নেকি গোল্ড প্লে বটনটো যাতে অতি সোনকালে এক্সিভ কৰিব পাৰো সো গাইস এনেদৰে সাপোৰ্ট কৰি যাবা ये क्या है इसके नीचे ओ भाई रिकॉग्नाइजिंग योर टीम এই কিবা ইংলিছ পঢ়িব নাজানো তাৰ ভিতৰত আৰু এখন দিছে এইটো কিবা এটা হুমাই আছে এইটো কিবা মানে এইটো ফালি মানে এইটো ৰবট ভাই উলিয়াই আছে কিন্তু এইটো যিটো নি মোহাৰিবলৈ দিছে যিদৰে নেকি কেমেৰা লেন্সেছ মোহাৰিবলৈ কাৰণে এখন কাগজ নিদিয়ে জানো এই কাগজখন মানে যদিহে কিবা ইয়াত যদিহে প্লে বটনটোত কিবা যদি স্কেটছ লাগি যায় তো স্কেটছ লাগি গ'লে মোহাৰিবলৈ কাৰণে দিছে আৰু अबे ये क्या है अरे यहाँ पर लगाना पड़ेगा भाई साहब वो डाक क्या हुआ ये नहीं ओ भाई साहब क्या ये नहीं है वो समझ रहे हो ये नहीं है ये क्या तो पता नहीं गाइस क्या है पता नहीं वो हाई बोले कि बारे दिसे বুলি ভাবিছিলো যেটো নেকি গ্লাছখনৰ দৰে যে একদম পুৰা সাইন গৈ থাকে তো হেটো মানে এনে আমি জিতে হাতে চুই দাগ লাগি গ'ল तो गाइस फाइनली तो मुहाई बोले किबा এটা দিছে বুলি হয় কি এরিয়াত কি লিখা আছে पता नहीं SNG কি কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিবলৈ কাৰণে দিছিলে আৰু একচুয়ালি না কি বাহে চাই মুছিবলৈ দিছিলে নেকি নহয় ও কি কৰিবলৈ দিছিলে पता नहीं তো আপোনালোকে যদি জানে ক'বচোন যদি আপোনালোকে জানে এই বস্তুটো কি কাৰণে দিলে তো আমি তেনেকৈ দেখিও পোৱা নাই তো কি আহিলে না ভাবিছোঁ মুচিবলৈ দিছে তাত এইটো সোমাই আছে এইটো কি হয় এইটো একদম আঠামূৰীয়া এটা এনেকুৱা লেতেৰা দিত চাকত হৈছে চুকা টেঙা মিঠা কিবা কিবি জিভাত লগা মাত্ৰকে চাকত হয় तो गाइस यही है बहुत दिनों का मेहनत का 2017 सनर पर इंतजार करी फाइनली 2021 सनत फाइनली हातत आही सिल्वर प्ले बटन पाई गलो तो गाइस এনেদৰে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি যাব অতি সোনকালে যাতে আমি 1 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি যাতে যিটো নি গোল্ড প্লে বটনটো যাতে অতি সোনকালে আমি এক্সিভ কৰিবলৈ পাৰো তো গাইস তো এটো হৈছে অসমীয়া গেমিং জোন তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো দেখি আছে আমাৰ আসামিজ ফৰ ইউ ঠিক আছে তো অতি সোনকালে আপোনালোকে আসামিজ ফৰ ইউটো ডেইলি ভিডিও দেখিবলৈ পাব তো বাকি আপোনালোকে যাব অসমীয়া গেমিং জোন ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইস ভাল লাগিল তো আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট দেখি তো গাইস আজিলৈ ভিডিওটো এনেকুৱা ইমানে তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল প্লিজ যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল ভিউৱাৰ্ছ এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব তো আজিলৈ এই ভিডিওটো ইমানে জয় অসম বাই বাই